Well, good morning, ladies and gentlemen. Most of you might be surprised I'm not hanging out with the lovely Miss Unita Latehan today because she's got some health issues. But not to worry, we've got a lot of personnel here at the Rustenburg Herald, and when she's not around, we've got the news editor, Valdi Volskeng, who's going to be we're going to be going through what is happening in this week's edition of the Rustenburg Herald. Valdi, can you start with the front page and tell our viewers what is happening there? I see a beautiful photograph there. Can you elaborate further? Jabalani, ons sê welkom vir die kykers. Dis lekker om terug te wees. Hierdie week op ons voorblad het ons 'n pragtige foto van Thomas Slotveld en twee van sy vriende. Bekende persoonlikheid van Rustenburg. Hulle het in die afgelope 23 dae 7000 km reg rondom Suid-Afrika gery met ou voertuie van die 80er jare, Yamaha XT500 en Toyota Land Cruisers. Hulle het gery om bewusmaking te bevorder, om fondse in te samel, om 'n bydrae te maak ten bate van liefdadigheid en sommer net om 'n wonderlike avontuur te ervaar. Lees die hele storie op bladsy 7 in hierdie week se uitgawe en kyk wat het Thomas hulle alles gedoen. Daar's ook 'n skakel waarop jy kan klik om deel te word van die ekspedisie. Well, moving right along, good news to Rustenburg shoppers. We know we've been limited to a few malls that we can go to. We've got the Waterfall Mall, we've got, I don't know which other one. I think we only have the Waterfall Mall. So you would always have a lot of people coming from Rustenburg North, from Hayload Park, from Tlhabane going to the Waterfall Mall. But that's going to be a thing of the past now, because last week we were invited as the Rustenburg Herald to a special party of the grand opening of the new Rustenburg Mall, which is in Swartregens Road, close to Hayload Park. So there's a lot of stores that you can go through there, much similar to the one at the Waterfall Mall, and it has a high standard. So it's going to provide you with an excellent shopping experience. So the story is on page 4 of this week's edition, with pictures, and also, like Valdi mentioned in his previous story, there's a link that you can click. And once you click on that link, you can see all the pictures and the videos that we took during that event. What else do you have? Jabalani, ons praat al baie lank, baie maande, van Februarie verlede jaar af, oor die Rustenburgse munisipale waardasierol. Ons is nog nie klaar nie. Ons weet die sperdatum vir besware is verby. Verlede Vrydag al die 30ste April. Maar nou die goeie nuus gekom dat die sperdatum vir waardasies uitgestel is, vir besware teen waardasies uitgestel is, tot die 15de Junie. Dit is omdat die munisipaliteit skynbaar nagelaat het om die skriftelike kennisgewings betyds uit te stuur, en ongelukkig het baie verbruikers glad nie kennisgewings ontvang nie. So die munisipaliteit het besluit om die verbruikers, huiseienaars, grondeienaars tegemoet te kom, en hulle gaan die publiek grasie gee om nog vir 'n maand en 'n half na die waardasierol te kyk en daarteen te beswaar te maak indien jy so voel. Well, I'm still sticking to the Rustenburg Mall. I'm going to talk about a story now from Jet Stores. They couldn't leave the opportunity to come to the Rustenburg Herald and make a good relationship with us. So on page 2 of this week's edition, we've got an article there with the representatives of Jet Store coming to visit us at our offices and giving us gifts, just to soften up the relationship between us and them. So yeah, it's on page 2 of this week's edition of the Rustenburg Herald. Jabalani, nog 'n goeie storie in hierdie week se koerant. Ons het 'n diereliefhebber, 'n baie groot een, Leanne van der Merwe, 'n dame van Rustenburg wat aan 'n rolstoel gekluister is. Ten spyte van haar tekortkominge, as mense dit so kan noem, eintlik is dit 'n hulpmiddel, nie 'n tekortkoming nie, want Leanne doen wonderlike werk. Ten spyte van haar lewe en hoe sy dit lei, het Leanne op haar verjaarsdag, wat nou die afgelope naweek was, Saterdag, het sy gesê, wat sy regtig graag vir haar verjaarsdag wil hê, is dat mense soveel as moontlik geskenke, kos, blikkies kos, hondekos en handige artikels ten bate van troeteldiere vir haar kom gee, en wat dan op haar beurt aan die dierebeskermingsvereniging oorhandig gaan word en sou word en reeds is. Leanne het tent opgeslaan by die Tuscany Spar
vir haar stalletjie bedryf. Daar's mense wat haar kom help het van die dierebeskermingsvereniging. Die publiek het haar ruimhartig ondersteun. Sy het 'n ton vol hondekos, kattekos, blikkieskos, hoe dit ook al sê, ingesamel vir die troeteldiere van Rustenburg. En sy het ook baie handige donasies ontvang wat beslis die Rustenburgse dierebeskermingsvereniging van groot waarde gaan wees. Dan het sy ook 'n pragtige skildery ontvang van Daleen Cronje, 'n plaaslike kunstenaar. Die kunstenaar se kunswerk gaan tydens volgende geleentheid opgeveil word, ook ten bate van die dierebeskermingsvereniging. That is wonderful news. I feel bad because I just mentioned Jet stores who came to visit us. So in a way, it's like I'm ignoring other stores. But there's another store which is very, very important, which is also featured in page 2 of this week's edition of the Rustenburg Herald. That is Polo. So customers of Polo can now go into the Rustenburg Mall and they can do their shopping there. It's an excellent shop. We've got the staff there who are pictured there, and there's a small article there speaking about what they're going to be doing and how they're going to be giving customers a different experience in terms of shopping here in Rustenburg. Jabalani, ietsie wat eintlik nie gewoon is vir hierdie tyd van die jaar met die begin van die winter nie. Die Noordwes provinsie het aangekondig dat hulle baie bekommerd is, veral die departement van waterwese, bosbou en sanitasie, aangekondig dat hulle baie bekommerd is oor die lae vlak van opgaardamme in die provinsie. Die damme is nie buitensporig laag nie, maar is bekommeringswaardig. Dan moet in gedagte gehou word dat ons 'n klomp baie droë jare agter die rug het en die winter lê voor, ons weet nie wanneer ons kan weer reën kry nie. So 'n beroep is gedoen op verbruikers om water spaarsamig te gebruik en te spaar so ver as hulle kan. Ons weet ongelukkig ook dat ons waterinstallasies veel te wense oorlaat en dat ons baie water verloor deur onnodige verliese in ons strate. En dan is daar ook insidente soos waterdiefstal en daai tipe van ding wat maar voortdurend plaasvind. Verbruikers word gevra om met groot oordeel tuine nat te maak en karre te was en sypaadjies af te spuit. Dit is daardie tyd van die jaar. Ons volgende reën is nog baie maande ver en kan ons maar sê, hou matigheid voor oë. Exactly. Moving right along, motorists here in Rustenburg, especially Kutzer Street and McGregor Street, have been up in arms for the past, I would say, 4 weeks for the state of the road the state that the road is in here in Kutzer Street. So the media, obviously, we got involved and we spoke to the municipality about that because the problem was there wasn't enough. The potholes were so big that motorists had to wait for each other, give each other a chance, and if in some cases they would drive on the wrong side of the road, so it posed a health hazard to motorists. So we spoke to the municipality, and a few days later, the potholes were fixed. So it's good news to motorists. You can drive safely and freely on Kutzer Street and McGregor Street. Jabalani, my storie van hierdie week wil ek afsluit met 'n bietjie slegte nuus. Rustenburgers sal hartseer wees om te verneem dat baie geliefde persoonlikheid in Rustenburg, Joe Strydom, op Saterdag 1 Mei oorlede is in die ouderdom van 79 jaar. Dit volg tragies genoeg enkele maande na die dood van Joe se vrou Adeline, ook 'n groot pionier in Rustenburg, 'n vrou wat baie gedoen het vir die Rustenburg gemeenskap. Sy was ywerig aan die werk in die kankervereniging en sy was instrumenteel in die jaarlikse kankerveldtog waar daar gestap is om geld in te samel en om bewustheid onder die gemeenskap te bevorder. Joe was baie bekend in jagterskringe, polisiekringe, vuurwapenkringe. Hy was baie suksesvol in sy loopbaan. Hy was 'n kolonel in die Suid-Afrikaanse polisie in Rustenburg en hy het baie vriende in Rustenburg gehad. Joe het 'n pragtige geaardheid gehad en mense was baie lief vir hom. Joe het maklik vriende gemaak. Ons sê sterkte aan sy familie en aan sy vriende. Joe se afsterwe is vir die hele Rustenburg 'n verlies. Ons wens ons simpatie
oor te dra aan almal wat jou geken het en dit vir hom lief was. En daarmee is dit fluit uit is my storie. Well, yeah, we're not forgetting about our school children, and we're not also forgetting about our athletes. So we've got pages dedicated to that. You've got achievements in and around Rustenburg schools that are featured in the schools pages, and then you've got the sports. So athletes who are excelling in and out of around Rustenburg, they are also featured in the newspaper. And the back page, obviously, it's also sports. So on that note, we say goodbye for now, and we will see you again next week, same time, same place. Groetnis tot volgende week.